ይህ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 የኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ድምጽ ነው። የኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት የባለጉዳይ ቀን ምክንያት በማድረግ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ተዘዋውሮ ምልከታ በማድረግ ከተገልጋይ ጋራ የተደረገ ቃለ መጠይቅ እንደሚከተለው ቀረበ። ይሄ ወደር ሙላት ተገኘ ይባላል። የመጣሁት ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ላይ ነው። ያው አገልግሎት ለመውሰድ ነው። አገልግሎት ለወስድ የመጣሁት ያው ኦሪት ሰፈር ስለሆነ በልማት ተነስተን ወደ አራብሳ ስለሄድኩኝ አገልግሎት ለወስድ የመጣሁት ሁለት ጽህፈት ቤት ነው። አንዱ ሲቪል ምዝገባ ነው። ሲቪል ምዝገባ ገብቼ ያው በሚገባው መልኩ እኔ መጠየቅ የምፈልገው የመታወቂያ ስራ ነበር። በመታወቂያ ስራ መስተንግዶ በሚገባው ነገር አጥቻለሁ። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ የለም። አሁን ጊዜያዊ የምርጫው ቦርድ ላይ አስተባባሪዎች ስለሆኑ አላገኘሁም። ግን ቢሮ ልክ ዋና የስራ ኃላፊው የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ያለ ነው የሚመስለው። የስራ ሂደቶች በስነ ስርዓት ነው ስራቸውን እየሰሩ ያሉት። ምንም ደቂቃ አልወሰደብኝም። በፊት ሲስተም ምናምን የሚባለው ነገር ሁሉ ተስተካክሎ በሚገባው ተስተናግጄ ወጥቻለሁ። ህዝቡም አስተያየቱ በጣም ጥሩ ነው። የተሻለ ነገር አግኝተናል እና በጣም ረክተን ተወያይተንበት ነው የወጣ ነው። ስለዚህ ቀጣይም በዚህ መልኩ ሌላም ወረዳዎች ላይ መተው ተሞክሮ ቢወስዱና ቢያዩ የተሻለ ስራ አለ የሚል ነገር አለ። ወረዳ 8 ላይ ለየት ያለ ስራ ይቻላል። ቀጣይ የሚሄደው ወደ ዋና ስራ አስፈጻሚ ነው። ዋና ስራ አስፈጻሚ ላይ ባለጉዳይ በጣም በዝቷል። ግን ያው ሁለቱንም ስራ በማጣጣምና በመስራት ላይ ቁጭ ብለው የባለጉዳዩን ችግር እየሰሙ ነው። እኔም ያው ወረፋ እየጠበቅኩ ነው። ወረፋዬ ሲደርስ ያው አነጋግራለሁ። የመጣሁበት ጉዳይ አጠር ያለ ነገር ነው። ይህን ይመስላልና እኔ የምመኘው ወረዳ 8 ላይ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ በተሞክሮ ይዞት ሌሎች ወረዳዎች አጋር ወረዳዎች አሉ። እነሱ መጥተው እንዴት መስተንግዶ እንደሚሰራ ቢያዩ የተሻለ ነገር አለ። በርቀት መተን በአጭር ሰዓት ላይ ጨርሰን መሄዱ በጣም የተሻለ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ያው መልሶ ማልማት ወረዳ 8 ላይ ትልቅ ስራ ነው የተሰራው እና 5ቱም ቀጠና ላይ ተሰርቷል። የ5ቱም ባለጉዳዮች እንመጣለን። ግን ደስ የሚለው ከገራንጉራ፣ ከትሙ ዲምቱ፣ ከአራብሳ ነው የመጣ ነው። ሁላችንም በሰዓታችን ተስተናግደን ሄደናል እና በጣም አመሰግናለሁ። መገርሳትን ጀራማ ጅራታ ኩታ መጋላ ቂርቆስ አና ዱዋ ሰዴቲቲ akkuma beekamu har'a yaada tokko kennuun barbaade. yaadni kennu kun maalidha? Tajaajila ummataaf aanaa kanarratti kennamu ibsuun barbaada. Tajaajila as siviil mizgabaa irratti jiru calqabee bakkee baay'eetti tajaajilli kennamaa jiru gaariidha. Sirriitti tajaajilli kennamaa jira. Wanni guddaan tajaajila asitti kennamu uummanni akka dhufetti daqiiqaa muraasa keessatti fi akkaataa tajaajilli itti kennamuun tajaajilamee deemaa jira. Wanni biraa rakkinni xiqqoo nurra jirtu maalidha? Aanaan keenya naannaa anu jiraannurraa nu jalaa fagaate isa inni sirraate booleerraa gara kaasaanchisitti odoo nu deebi'ee gaariidha. Wanni biraa walumaa galatti tajaajilli baay'ee bareedaadha. Baay'ee tajaajila gaarii nu kennamaa jira. Kanko tasfee mul'ata Dabroobaan jedhama. Jiraata magaalaa kutaa magaalaa Qiirqos aanaa 8 qaxanaa 27. Waa'ee nama tajaajila amma jiru jijjiirama qaba. Duraan rakkoolee adda addaa ka'aa turanii haala gaariirra jira. Keessumattuu bara kana bara 2018 keessatti sirriitti tajaajila gaarii kennamaa jira. Kanaafuu ammaaf xiqqoo ishii fageenyatu jira malee amma
Aktiviitili waan gaarii irraa akka jiran ilaalaa jira. Dhiirolee hundumayyuu seenee argeera. Tajaajila sana argannee ilaaleera fooyya'eera haala gaariirra jira kanaafuu galatoomaan jedha. Kara fuulduraattis maal jetta? Kara fuulduraatti otoo akkanatti itti fufe haala gaariidha. Maaliif seetanii bulchiinsa nama jiru tokkoffaa dargaggeessa lammaffaa barumsanis kan sirriitti dandeettii qabanii muuxannoos warra qaban waan ta'aniif odoo dafanii jijjiiruu baatanii jarri kun itti fufanii waan gaarii hojjetu yaada. Amma wanti jiru gaarii akka duraa baay'ee namni waldoo kaasaa jiru komiin baay'eenis hin jiru. Anis akkan argaa jirutti jijjiirama guddaadha. Odoo jara kanaan itti fufee baay'ee gaariidha. Amma kan hoogganaa jiran kun hojii gaarii hojjechaa jiru. Tajaajila gaarii argattanii jirtu? Arganneerra. Tajaajila gaarii argachaa jira. Baay'ee galatoomaa. Itti gammanneerras. Galatoomna.